जय जगन्नाथ सांग मैंने आ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत कर सांग मैंने देखो सांग मैंने मुझे छात पर स्टार्ट कर सबुदिन ब्लॉग देखो सांग मैंने आमर एगुड़ा सब एगुड़ार माने माल बना जाए तापर मूर्ति बाहर करूँ सांग मैंने देखो कत गुड़ा माने गोटे मसरे 2 मासरे सरल माने सरलानी चलते सांग मैंने आज आम कौन कम कर देखे दूसरी मु कौन कम करुँच आज स्वागत कर गुड मॉर्निंग राजन आज सकाल सकाल राजन पलि आस स्ट्रबेरी गोटे सांग मान गला खाली बाहर आज देखा फाइनाली आम फैन टा चालू करदा चलला फैन तुम्हें जा तुमको कहदेनि तुम जीव कि ना कहना कि पलि जीव कहना भल रेडियो में पकड़ा रेडियो में
फाइनाल सामान में लव पीस बाहर करिया लव पीस चलते लव पीसटा केमी देखो सांग केमी लव पीसटा बाहर लव मूर्ति तेल टे मारदा खुलिया खुला सामने आम लव पीस बाहर सामने आम लव पीस सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सामने लव पीसटा केमी सामने देखो रखीदा आउे पीस बाहर कर लास्ट पीस सर फाइनाली सांगने आमर सरीगला ब्लू रेडियम पीस सरीगला ऑर्डर सरीगला देखो सांगने केमी देखा लव पीसटा देखो सांगने मोर काम चलती आम ऑर्डर सरीगला आउ किसी काम ना एम तो फाइल मारिया सांगने सपोर्ट गुड़ाक चलते ए सपोर्ट गुड़ाक फाइल मारिया सांगने ये कम आम सरीगला सांगने चलते आम कम दूसरे देखिए फाइल मारा जो चलते फाइल मारिया सांगने फाइनाली सांगने देखो आम युवा फाइल मारिया आइटमटा फाइल मारिया चलते सांगने फाइल मारिया हम फाइनाली सांगने देखो युवा आम पीस मारिया देखो सांगने आमर चलती सांगने फाइल मरा सरीगला आम सांगने खाइबू चलो सांगने खाई सारे आप देखो सांगने तो खाई सारिक आसलु देखो खाई देखिए जस्ट आसलु फाइल मरा जो सांगने देखो काम
ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଫାଇଲ ମରା ସରିଗଲା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଆଜି ପିସ୍ ମାଛ ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେତେ ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କେତେ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତିକି ମାରା ହେଇଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇଡ଼୍ ସୁଟା କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ସଫା ସୁତରା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତ ଖାଲି ଫାଇଲ୍ ମାରିଗଲେ କଟିଗଲା ଟାଇମ୍ଟା। କାଲିଠୁ ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରିବୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ମାଲିକ, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ। ଗାଈ ଆମର ଏବେ ଫାଇଲ୍ ମରା ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ'ଣ କ'ଣ କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା କଲର୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବନା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗାଈ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍ ଟୁ ମି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଖତରନାକ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି।